दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सदर शेख रशीद ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को 11 खाने तो खिलाए मगर पकड़ाई एक मर्तबा भी नहीं दी। शेख रशीद ने MQM को लीगी इत्तेहाद में शमूलियत की दावत भी दी है। MQM के मरकज 90 पर MQM के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन नरम रवैया इख्तियार करके मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि MQM को लीग इत्तेहाद में शमूलियत की दावत दे दी है, वक्त आने पर MQM अवाम का साथ देगी। शेख रशीद ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ अवामी लीग भी कदम बढ़ाएगी क्योंकि MQM एक हकीकत है। उनका मौक़िफ़ ये भी था कि दीदार हुसैन शाह किसी के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजेंगे क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी बहुत स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। मुत्तहिदा के रहनुमा बाबर गौरी का कहना था कि कराची की सूरत हाल पर शेख रशीद अहमद को भी तशवीश है और उन्होंने सूरत हाल पर MQM का साथ देने का ऐलान किया है। हमारा ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है ये एक मिडिल और लोअर मिडिल क्लास लोगों की जमात है। आपने देखा होगा कि कोई वडेरा, जागीरदार, चौधरी हमारे यहाँ से उसको टिकट नहीं मिलता, ना वो इस पार्टी में शामिल है। तो ये अपनी गलियों में पले बढ़े और अपने बलबूते पे ये यहाँ तक पहुँचे हैं जो इनका मकाम है सियासत में। इनको बहुत इज्जत हासिल है और हम भी इनकी इसी वजह से बहुत ज़्यादा इनकी इज्जत भी करते हैं, हमारे लिए मोहतरम है। और मैं चाहूँगी कि आइंदा भी शेख रशीद साहब तशरीफ़ लाए, हम उनको खुश आमदेद आज भी कहते हैं और आइंदा भी कहेंगे इंशाअल्लाह। आइए शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुशी महसूस हो रही है कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ भाई साहब की रिहाइशगाह पर, और इस चीज़ से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक हकीकत है, मसाइल ज़दा लोगों की आवाज़ है, पिछे हुए मजलूम तबकों की ये के लिए जस्तजू कर रही है और पाकिस्तान की सियासत में उनका कलीदी और तारीखी किरदार है। और अवामी मुस्लिम लीग भी MQM के जागीरदारों के खिलाफ जो उन्होंने अलम बुलंद किया हुआ है, MQM के कदम के साथ कदम मिलाती है। और आज जो मुल्क के हालात हैं, मैं समझता हूं कि अगर मसाइल ज़दा लोगों ने उन आवाज़ों का साथ न दिया जो मसाइल को समझती हैं, जो अपने पैसे से घी खरीदते हैं, जो अपने पैसों से आटा खरीदते हैं, जो अपने पैसों से बिजली का बिल देते हैं, अगर कौम ने हकीकत में उन लोगों को इज्जत न दी तो फिर इस कौम का मुस्तकबिल चोरों, लुटेरों, डाकुओं, करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगश लोगों से खुदा ही छुड़ाए तो छुड़ाए, वरना हालात जो हैं वो आम आदमी के हक में नहीं जा रहे हैं। हमने कल मुस्लिम लीगों पर मुश्तमिल एक अलायंस बनाया, मुत्तहिदा मुस्लिम लीग, और हमारी ख्वाहिश है कि हर वो आदमी जो तब्दीली चाहता है, तब्दीली हलक से नहीं, तब्दीली टीवी की स्क्रीन पर नहीं, तब्दीली अमली तौर पर, और उसकी आवाज असेंबली में, चौक और चौराहे में, क्योंकि हर सियासी पार्टी के लिए ऑप्शन है, गरीब आदमी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। गरीब आदमी के लिए जिंदा रहना जो है और मरना, उसमें थोड़ा सा ही फर्क रह गया है। और मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बड़ा जिम्मेदार शख्स जो है वो नवाज शरीफ है। अगर वो हकीकत में मौजूदा हुकूमत के साथ, और मैं कल जो बात कही उस पर मैं आज फिर दोहराता हूं, आसिफ जरदारी साहब ने बहुत खूबसूरती से नवाज शरीफ साहब को खिलाया है, 11 खाने खिलाए हैं लेकिन पकड़ाई नहीं दिए। और आज अगर मुस्लिम लीग की वोट तकसीम होती है, क्योंकि मुल्क के हालात जो हैं उस इंतशार और खलफशार की नहज पे पहुंच चुके हैं कि मुल्क के इदारे तबाह हैं, लॉ एंड ऑर्डर तबाह है, आपके सामने है। कराची में गरीब आदमी जो है वो टारगेट किलिंग की नजर हो रहा है,
اور اس کے باوجود MQM نے امن کے لیے، بہتری کے لیے، اس ملک کی خدمت کے لیے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے. ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں جس دن MQM موجودہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دے اس کے بعد اس حکومت کے، میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کے چلنے کے کوئی چانسز باقی رہ جاتے ہیں. میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور میری یہ خواہش ہے اور میری یہ آرزو ہے کہ مسائل زدہ لوگوں کو، مسائل کے سمجھنے والے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. بینکوں کے قرضے کھانے والوں قبضہ گروپ کو آگے نہیں آنا چاہیے. اور یہ میں پہلے کہہ چکا تھا، آج بھی کہتا ہوں، آج بھی میڈیا نے کہا کہ دیدار شاہ صاحب کوئی ریفرنس بھیجیں گے، کسی کا وہ ریفرنس نہیں بھیجیں گے. آصف زرداری سمارٹ کھیل رہا ہے اور آج 18 کروڑ لوگ درد سے، مسائل سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے پسے ہوئے ہیں، لیکن ان کی کوئی آواز نہیں ہے. میں اسی لیے MQM کے پاس آیا تھا کہ آئیں، آپ کا ہلکا اثر ہے، آپ ایک حقیقت ہیں، آپ ایک اربن ایریا کی ایسی اسٹرانگ پارٹی ہیں جس کی کال پہ لوگ نکلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ لوگ اب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی باہر نہیں نکلا. تو میں نے یہ ان سے درخواست کی ہے، آئیں اور ہم مل کے نکلیں تاکہ ان کی آواز میں آواز بنے. اور مجھے یقین ہے کہ وقت آنے پر MQM نے ہمیشہ بہتر فیصلہ کیا اور اب بھی بہتر فیصلہ کرے گی. میں آپ سب لوگوں کا، بابر بھائی کا، اپنی بہن کا، غوری صاحب کا، ساری MQM کی قیادت کا اور مشکور ہوں. انہوں نے آج ہمارے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے، ورنہ جن کو ٹرکھانا ہو آپ کو پتہ ہے ان کو کیسے ٹرکھا دیتے ہیں. وہ آتے ہیں اور پکڑائی بھی نہیں لیتے یہ، پھر وہ کہتے ہیں جی مجھے سبھی لوگوں نے جو ہے مجھے وہاں ملے تھے. اور یہ ہے کیونکہ MQM اسٹیٹ فارورڈ جماعت ہے، پیپلز پارٹی جو ہے گولی دینے والی جماعت ہے. وہ گولی دیتی ہے لیکن MQM بھی سیاسی پیغام دیتی ہے. ان کے استقبال پر انہوں نے پیغام دیا اور میرے آنے کے جو انہوں نے استقبال دیا ہے، میں سمجھتا ہوں میں سیاسی ورکر ہوں، یہ ورکر کی عزت افزائی کی ہے انہوں نے. میں ان سب لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میں آخر میں یہ کہوں گا، محنتیں رائے گاہ نہیں جاتی. یہ جو ڈیلی ویجز پر سیاستدان آئے ہوئے ہیں، جو مال بنانے اور ڈنگ ٹپاؤ کی پالیسی کر رہے ہیں، یہ جو ڈیلی ویجز کے سیاستدان ہیں، پہلے تو ہم سیاستدانوں کو روتے تھے، اب ان کے بچے بھی 25 بچے اس ملک میں گینگ آف 25 اس لوٹ مار کی ماڈرن فارم ہے. یہ کمپیوٹرائز چور ہیں. ان بڑے لوگوں کی 25 اولادیں جو ہیں وہ کمپیوٹرائز چور ہیں اور انہوں نے اس ملک میں ادھم مچا رکھا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں دیر ہیں، دیر نہیں. میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو